नहीं ना यार, नहीं सारे जरा जाके बैठो, सारे हाथ जरा बाहर करो, कोई ठंड नहीं, जवाब ना जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। कारी साहब जरा दब के सुभान अल्लाह नहीं पता चले जागते बैठे, समझ आ रही है? दब के जरा सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो जरा दब के। दरूद पाक और चलियो जेडी तुसी कहंदे हो ना जिहाद करना, अल्लाह सुन बैठो बैठो सारे बैठ गल सुनो। जिहाद करना हजरत सलाउद्दीन अयूबी ने एहो जे कुरान रखे होंदे सन, जदों फौजां ठंडियां हो जांदियां सन ना ते फिर फरमाते सन भाई जिहाद वाली आयतां आके जनाब फौज दे सामने पढ़ो, ते फिर वो कच्चा खा जांदियां सन सलीबियां दी फौजां नूं। ऐ तुहानूं कुरान सुना रहे हैं, इसदा भी मकसद है, समझ आई? जिन्हां फलस्तीन लैना वो कुरान सुन देन, वाइदा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। हाँ हुण जाग के बैठो, इस तरह सो के नहीं कुरान सुनना मजे चस नाल। दरूद पाक पढ़ा जी तमाम बाबा सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم
بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
وكفى بالله شهيدا محمد رسول فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق شهيدا محمد رسول الله والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا من الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت